स्रांसालो लोकबबनो थांगै हकबार khwlainairokni khadumung gitingै ur nanglaikha aguli doliwo naimwthangrok kasukheno tangbatang swkangै tlangthani yak bataijakha স্রাংসালো সারা ভারত কৃষক সভা গণমুক্তি পরিষদ তে খেত মজুর ইউনিয়ননি সাকথারমুখ bai lokbabonno thangै khorang tisawai mano gitingै ur nanglaikha Himbotok khlaiयै lokbabon bwskangor sogoi kahenkeno naimwthangrok bai kasukheno haini bagai khadumung phunuknairok bai naimwthangrokni bisingo kisa yak batailaimani nukjakha haifano kasumano kasu hiniawoi tangbutang swkangै thangka khorang tisawaino जनवाद का एक स्थिति में आम जनता को उनका मांगों को लेकर सरकार के सामने शांतिपूर्वक तरीके से जो आ रहे उसको यहाँ पे पुलिस को रख के वो दमन करने का बात ये त्रिपुरा का सरकार किया है। बीजेपी सरकार ये नहीं चाहती है कि आम जनता उनके मांगों को लेके सड़कों पर उतरे, तो अगर वो ये नहीं चाहते तो हमारे मांग को पूरा करो। 2018 में जिस तरीके से मांग अलग अलग वादे किए थे वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। ये बोले थे कि 7th पे कमीशन लागू होगा, नहीं पूरा हुआ। ये बोला कि हमारे नौजवानों को हर साल 50,000 1 लाख रोजगार का अवसर देगा, नहीं दिया। किसानों का आमदनी दुगना करने का बात था, किसान का आमदनी दुगना क्या, उनका दुख दर्द दुगना हुआ है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये स्थिति है। किसानों का फसलों को सही दाम नहीं है। आदिवासियों को जो सब हमारे वामफ्रंट का सरकार जो सब मदद करती थी उस सबको खत्म किया। पलायन बड़े पैमाने में त्रिपुरा से अन्य राज्यों को, केरल में काफी लोग यहाँ के युवा आके काम करते हैं। अगर यहाँ रोजगार होता क्यों ये होना है? यहाँ सार नहीं मिला, यहाँ कीटनाशक नहीं मिल रहा, फसलों को सही दाम नहीं, धान खरीद नहीं हो रहा है। तो ये सब लेके किससे बोलेंगे? जनवाद में ये जो डेमोक्रेसी है इसमें सरकार से ही बात रखेंगे, पर इस तरीके से, जिस तरीके से पुलिस यहाँ पूरा रफ हैंडल किया है, हमारे जो पवित्रकार हमारा राज्य सचिव है उनको हमको रोकने के लिए ये बहुत ही हम इसका खंडन करते हैं। Tonghalok teibo tongplaka jefru North Gate amchayo naimwthangrok Himbotok kasukhe aro North Gate amchayo bo haino naimwthangrok bai khadumung phunuk nairokni bisingo yak batai lekha hinke kisisa jorani bisingo no amchai tongplawi thangka সারা ভারত কৃষক সভানি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটিনি ও লোকববনো থাঙ্গৈ খরাং তিসামানি অব হাপাংনি লুকু কেবেংমং কর্পোরেট পন্থীতে সাম্রাজ্যবাদী নীতিনো কেবেংনাই খরাং তিসামানি সেহিনি শাখা সংগঠননি আদংরক ক্ষেত মজুরদের দাবি জুনিয়রদের কিচ্ছু পায় না, তাহলে এর বিচার হবে। বিজেপির পতন শুরু হয়েছে, ঢাকের বাদ্য বেজে গেছে, মানুষ জেগেছে। আজকের এই মিটিংয়ে বিজেপির প্রচুর লোক আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, এসেছেন তারা এই দাবিতে। এই যে আপনাদেরকে আটকানো হলো, মানে এটাই বিষয় নিয়ে কি বলবেন? আপনারা বেরোতেই পারলেন না, আন্দোলনের জন্য বেরোতেই পারলেন না, আপনারা কি আগে জানিয়েছিলেন পুলিশকে? আন্দোলন তো বেরোতে দিল না, কিন্তু আমরা তো সাহস করে বেরিয়ার ভেঙে এই জায়গায় এসেছি। রবীন্দ্র ভবনে আটকিয়েছিল, মানুষের স্রোতকে তো আটকাতে পারেনি। আমরা তো যুদ্ধ করতে আসিনি। কৃষক বিরোধী নীতি দাক্তিনো উইথড্র খ্লাইনানি হকবার খ্লাইনানি বথাইনি ছয় মরক মাতে হকবার খ্লাইথানি কর্পোরেট কন্ট্রোলনি কারিনানি বাগৈ অ হিম্বতক তে লোকববনো মাথাঙ্গহিনী শাখা সংগঠননি আদংরক ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ নাও।